Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas ćemo testirati ovu aku bušilicu Parkside Performance PSB-SAP20LIC3. Ovo je model koji se prvi put pojavljuje sada. Radi se o potpuno novom modelu. Vidite da je Parkside od kada je krenuo saradnju sa Schwarzeneggerom, odnosno marketing sa Schwarzeneggerom, da su promenili i pakovanje i sve je to onako malo preglednije i lepše odrađeno. Naime, radi se o potpuno novom modelu, kao što sam rekao, iz crne serije koji nam dolazi sa 5 godina garancije u Lidlu. Znači, račun obavezno sačuvajte, dolazi bez baterije i punjača. Ono što je lepo, što uz ovu celu priču, konačno su se pojavile kod nas i smart baterije. Ovo je smart baterija kapaciteta 4 amper sata. Te su se pojavile kod nas u prodaji. Očekujem da će u narednom periodu da se pojave i smart punjači, kao i baterije od 8 amper sati. Na pakovanju možemo vidjeti da se radi o modelu sa brushless motorom. Prva brzina od 0 do 630 obrtaja u minuti, druga brzina od 0 do 2100 obrtaja u minuti. I ovdje imamo da je maksimalni obrtni moment 64 Nm. Od 1,5 do 13 mm burgije može primiti i predviđena je za drvo, beton i čelike. Ovdje vidimo i ready to connect znak, znači da posjeduje i kontrole kojima se putem upotrebe pametne baterije, odnosno ove smart nove baterije, može pristupiti da bi se nešto podešavalo na alatu. Možemo vidjeti da dolazi standardno u Parkside-ovom koferu, na to smo već navikli, ali tako, crveno-crni kofer, u principu ok. Ovdje što primećujem da mi prsti kače kada nosim alat. Kopče na prednjoj strani su izrađene od metala. I kad otvorimo kofer, tu možemo vidjeti da nam je smeštena bušilica, bočna ručka i ovdje nam se nalazi graničnik dubine. Naravno i uputstvo za upotrebu koje se nalazi gore u ovom zadžepku. Što se tiče kofera, ovdje vidim da je predviđeno mesto za jednu bateriju koja može biti i veće kapaciteta, znači 8 amper sati, koja može stati ovdje. Ovdje je predviđeno mesto za punjač i ovdje za još jednu bateriju. Ali koliko vidimo, ovdje je prostor za bateriju od 4 amper sata, ne od 8 amper sati. U uputstvu možemo vidjeti da je maksimalni prečnik bušenja drveta 68 mm, to pretpostavljam sa krunama, jel? Beton 16 mm i čelik 13 mm. Pre ove imali smo vibracijonu ovakvu bušilicu koja je 80 Nm. Iskren da vam budem, ja tu bušilicu sam kupio kad je bila zadnji put, nisam stigao da vam snimim recenziju nikad. Evo ovdje možete sada vidjeti tu od 80 Nm, znači kao što sam rekao potpuno je nova i evo vidite koja je razlika u veličini. Znači nije zanemarljiva razlika u veličini, postoji razlika, jel tako, i u obrtnom momentu, ali u principu 64 Nm bi trebalo da bude dovoljno za većinu primjena, pogotovo kada je hobi rad u pitanju. Ručka gumirana, ergonomska, ok leži u ruci, koliko vidim. Postavljeni su ovdje odbojnici kada spuštate bušilicu na stranu da ne udara u kućište. Ovdje možemo vidjeti da je prenos smešten u aluminijumsko kućište i ovaj ovdje deo možete vidjeti da je ovako nazubljen malo. Napred nam se nalazi selektor momenta zatezanja, znači on ima 21 poziciju. Evo vidite. Znači možete podešavati od 1 do 21, vidjet ćemo kakvo je kvačilo. Ovaj ovdje deo crveni je malo upušten u odnosu na crni, tako da lakše je za okretanje da ne kliza u rukama. Sa prednje strane smešten metalni futer, prihvata, znači rekli smo od 1,5 do 13 mm. Podsjeća jako na Romov futer, sad da li je Romov ili je kopija Roma, to stvarno ne znam. Dalje što se tiče bušilice, ventilacioni otvori su smešteni ovdje, smešteni su ovdje, smešten je sa gornje strane, kao što vidite, i sa ove desne strane imamo ovdje ventilacione otvore. Generalno ne znam da li će biti dovoljno, i ovdje ima mali ventilacioni otvor, ne znam da li će biti dovoljno ako se nešto duže radi, ali ajde, vidjet ćemo, ispratit ćemo kako se alat greje tokom rada. Sa gornje strane nam se nalazi selektor režima rada, znači kada prebacite na šrafić,
namenjeno je za šrafljenje i tada će vam biti aktivno kvačilo. Ukoliko prebacite ovdje na bušenje, neće vam biti aktivno kvačilo. Isto tako i ako prebacite na funkciju čekića, odnosno vibracionog bušenja, također vam neće biti aktivno kvačilo. A se ne zeznete da krenete, stavite na bušenje pa kao hoćete da odredite moment pa protrčite sa šrafom, znači vodite računa da selektor bude u sredini. Ispod njega smešten je selektor brzine, posjeduje znači reduktor sa dve brzine, prva brzina, druga brzina i to je sve ok, deluje mi da je jasno definisan. U donjem delu mašine smešteno nam je LED svetlo i smešten nam je ovaj znak koji nam označava da je alat povezan putem Bluetootha sa mobilnim telefonom. Ovdje bočno imamo mjesto gdje možemo prebaciti ovu zakačku za pojas. Sa ove desne strane smeštena nam je ta zakačka. Kao što vidite, deluje mi prilično masivno izrađena i ima funkciju i otvarača za flaše. U zadnjem delu mašine ovdje nam je smešten magnet koji će nam pridržati bit koji nam je potreban. Magnet pa neke umerene jačine, znači nemojte se oslanjati da kad krenete da radite nešto malo žešće gdje ima dosta vibracija da će vam zadržati, ali lepo je što postoji. Što se tiče prekidača, prekidač je ok na dobrom mestu, standardno plastični, gumiran na ovom ovdje delu gdje pritiskate prstom, tako da prilično deluje udobno. Iznad njega smešten selektor promjene smera obrtaja i centralni položaj koji je blokada da ne možete uključiti mašinu. Što se tiče samog prekidača, hajde da ga probamo da čujemo kako radi mašina i kako se menjaju obrtaji. Da pogledamo i kako radi kočnica u prvoj brzini, da je čujemo. Nema nikakvog lupanja, da vidimo u drugoj. Malo se čuje, ali ljudi, to je normalno na svakoj aku bušilici kada vrti na 2000 obrtaja, da ukoliko zaustavlja to u jako kratkom vremenskom periodu, da će se čuti neki zvuk ovdje iz reduktora. Što se tiče ove bočne ručke, ručka koliko vidim je izrađena od plastike. Plastika deluje solidno čvrsto i ovaj ovdje deo gdje hvatate rukom je obložen gumom, znači ima ove umetke od gume, tako da je to manje više ok. Jedna stvar koja mi se malo ne sviđa, sad ću vam je pokazati, to je ovaj ovdje deo koji će ulaziti u one aluminijumske zareze na kućištu reduktora i on je ovdje izrađen od plastike. Po meni bi trebao da bude izrađen od metala kako bi bio dugotrajniji. Ali ovaj hobi je alat, pa hajde, ne možemo očekivati perfekciju baš. Ovdje nam je rupica šestougaona sa šrafom koja nam se koristi za graničnik dubine bušenja. Znači, to ćete umetnuti ovdje, zategnuti na meru na koju treba i to je ok, sasvim validno rješenje. Što se tiče montaže bočne ručke, vrlo jednostavno se radi. Popustite ovdje, navučete preko, znači kada postavite ovdje, okrenete na mesto, povučete i okrenete na mesto gdje vam odgovara, pustite i nakon toga zategnete i to će biti ok. Ako budete mnogo drljali u krug sa ovim plastikama po metalu, vrlo brzo ćete ostati bez te sigurnosne funkcije. Kad instalirate Parkside aplikaciju, imat ćete opciju da napravite svoj nalog na Parkside aplikaciji i tu ćete moći da povežete svoje alate kako biste mogli naravno da vršite dalju kontrolu njih i podešavanja. Na alatu kada izvršite povezivanje putem aplikacije uključit će vam se ova plava lampica ovdje, tako da ćete znati da ste u konekciji sa vašim mobilnim telefonom. I sad ja sam ovdje registrovao alat, jel tako? Kada uđem u taj alat, on će mi pokazati stanje napunjenosti baterije,
pokazat će mi koji je model u pitanju, koji je režim rada. Tu možete odabrati performance režim rada, expert režim rada ili eco režim rada. Zatim imate nivo struje HP1, HP2. Neke stvari nisu baš dobro prevedene ovde. Ja verujem da će to oni vrlo brzo usaglasiti sa nama. Ovo ovde je generalno namenjeno da vam pokaže pravi broj obrtaja u minuti u zavisnosti od toga u kojoj ste brzini rada. Znači, ako sada stavimo u brzinu prvu i ovde HP1, pokazat će vam broj obrtaja ove mašine. I sad, ako prebacite vi na mašini na drugu brzinu, a niste ovde prebacili na HP2, on će vam prikazati opet tako neki sličan broj. Međutim, ako prebacite na HP2 i prebacite na mašini selektor na drugu brzinu, sada će vam prikazati vrednost u drugoj brzini. ...2074 obrtaja, struja pražnjenja, evo vidite koja je 5 ampera. Možete menjati intenzitet LED svetla na mašini, možete podesiti vreme gašenja svetla. Znači koliko dugo nakon puštanja prekidača na mašini hoćete da vam svetlo ostane uključeno. Također imate koliko puta se pregrejala mašina, imate koliko puta je blokirala, koliko puta je primila prekomernu struju, ukupno vreme rada alata, pošto je nov, to je 2 minuta, jel tako? Sad ovde nešto piše društvene mreže, to treba bude temperatura baterije 19 stepeni, zaključaj bateriju, režim rada baterije, da li je to performance, balansirano ili eko, vi ćete, ili ekspert, vi ćete u odnosu na to šta radite birati. Ako nisu neki zahtevni poslovi, možete odabrati eko, pa vam on štedi bateriju, balansiran između performansi i manje potrošnje baterije, performans daće vam maksimalne, performanse ovog alata i imate ovde ekspert režim. U ekspert režimu možete birati koji je napon pražnjenja ćelije i kolika je struja pražnjenja. Maksimalna struja pražnjenja na bateriji od 4 amper sata je 50 ampera. Zgodna stvar da ima, nije nešto što je neophodno, ali generalno kad već postoji, zašto ne koristiti. Idemo prvo malo da vidimo kakvo je kvačilo. Znači 4x40 prolazi dublje nego što bi trebao na prvom podeoku kvačila, što znači za male šrafiće ova bušilica nije pogodna. Jako slično ponašanje kao na poziciji 1. Pozicija 7 vam je znači za 5x60 da lepo potopi glavu šrafa, ali da ne uđe preduboko. Da vidimo da li kvačilo radi na čuvenoj poziciji 21. Kažem čuveno jer prethodni modeli su imali problem gde to kvačilo nije baš htelo da radi. Da vidimo sad. To je to. Znači ovde se kvačilo aktiviralo, sada ću nastaviti sa uključenim kvačilom da vidim dokle može pogura to.
Evo vidite dokle može. Prelazim na režim bušenja. I kao što vidite, bez problema. Oho, malo sam i preterao, jel da? Evo, aktivirala se LED dioda koja kaže na maksimumu si. Znači, evo dokle je uspelo u drugoj brzini da zavrne. Idemo u prvu brzinu i do kraja bez problema. Bez problema, znači do kraja. Nov šraf, stavio sam Devaltov bit, da vidim da nije do bita možda. U drugoj brzini uspeo je 6 puta 200 da dotera do kraja. Jel vidite koju razliku čini samo bit? Da odvrnemo ovo. Evo, dotle može u drugoj brzini da odradi. Da vidimo kako ide. Stavio sam bateriju od 8 amper sati, nije potpuno puna, skinuo sam je sada sa punjača. Aha, pogledajte koliko znači baterija još veće kapaciteta, koliko joj da snage. Evo. Da vidimo dokle ćemo doći. Stavljam bateriju od 8 amper sati. Oho. Očigledno ima više snage, ali za 12 mm nema snage da je utera do kraja, ali opet kažem, super je ovo za ovu bušilicu. Ljudi, ipak je ovo hobi alat, da se razumemo. Ovo su po meni najagresivnije burgije, leptir burgije za drvo. To je Boschova burgija, Self Cut Speed se zove, pošto ona se bukvalno zavrće u drvo i sama sebe povlači unutra. I bušilica, ako nije dovoljno jaka, s njom ne uradiste ništa. Jer ona brže uvlači nego što može da buši i onda bušilica staje. Znači, trebaju jake bušilice za ovo. Ovde staje.
A kad bismo otvarali stvarno rupu za klap šarke, to bi trajalo evo ovoliko. To je to. Na motornom delu to je 30 i nešto stepeni. Kućište reduktora isto tako. Temperatura zidova u ambijentu oko 17 stepeni. Za sekundu gotovo. Oho, otima se mala. Ovdje sad udaram već u donji deo profila, tako da ću tu i stati, a to ćemo izmeriti tačno koliko je milimetara. Evo ovdje imam ciglu jednu, koristim multimaterijal burgiju 6 mm, stavio sam u drugu brzinu čekić, da vidimo kako radi u cigli. Bez problema je i ovo odradilo, s tim što ovdje ima jedna rupa s ove strane, pa je propalo kroz nju, a ide kroz sredinu. Sad ću ponoviti ovdje da bude sve lepo puno. Znači, u ciglu ide kao kroz sir. Evo ovdje imam i komad ovog mog betona čuvenog. Kao što vidite, može i beton bušiti. Ljudi, evo možemo i da napravimo zaključak vezano za ovu bušilicu. Iskreno vam kažem, prilično moćna alatka, jako dobra bušilica, lepo mi se ponašala u testu, uspevao sam da je zaustavim, ali ja zaustavim i mnogo veće ale nego što je ova. Što se tiče grejanja, kod vibracionog bušenja, ovdje se malo greje, nije to strašno mnogo, ali generalno, ono što ja stalno pričam, nisu ove bušilice namenjene baš za bušenje betona, za ciglu ok, cigla blok to može, a buši beton, vidjeli ste 10 mm smo izbušili, to je ok, ali znači nemojte sada da uzmete, a tiplujete ceo dan sa njom beton, jel tako? Nije predviđena za to, ipak je kućni alat. Što se tiče temperature tog tu dela, znači evo ga, 36 stepeni, znači na futeru 30 i nešto,
Znači, otprilike gde su ti zupčanici koji prave vibracije, tu je oko 36 stepeni, motorni deo 34, znači ok je. Generalno, jako sam zadovoljan s ovim, imajući u vidu da ovo ima 5 godina garancije. 64 Nm, kombinovana, znači imate šrafilicu, bušilicu, vibracijonu bušilicu. 7.000 dinara cena. Mislim da zaista, evo, zaslužuje preporuku. Pritom ima i ove novotarije, Bluetooth i te zezalice. To u principu koliko ćete koristiti, koliko nećete, to manje više nije ni bitno. Ali ako volite da čačkate po tome, da eksperimentišete, ok je. Što se tiče samog hvata bušilice, radio sam, vidjeli ste, naravno bez rukavica. Nigde nemam crvenilo na rukama, što znači da bušilica lepo leži u ruci. Znači, ako ne leži lepo, ovo ovde pocrveni, nažulja. A ja sam je sad, boga mi, isilio onako prilično, tako da mislim da vam je to dovoljan pokazatelj kako leži u ruci. Konstrukcijski ok, nisam primetio da krcka, da nešto ima nekih luftova. Kvačilo, tu je jedina zamerka, ali to je od vajkada bilo na hobi alatima i to će izgleda zauvek i ostati, imajući u vidu da od one C2 što sam je testirao pre 2 godine do ove sada koja je model, znači najnoviji, aktuelni, ništa se tu generalno nije bitno promenilo. Kvačilo je upotrebljivo, ali od pozicije do pozicije nećete vidjeti neku bitnu razliku. Znači, može se reći da kvačilo ima, ajde da kažemo, jedno 7, neka bude i 10 pozicija, ali tako, od ovih 21. Što je opet za neku hobi upotrebu koja je i namenjena ova bušilica sasvim dovoljno. Tako da, u principu, moji utisci su pozitivni, baterija je dobra. Ceo ovaj test sam uradio sa jednim punjenjem baterije. Ona ima još jednu crticu. Evo, u aplikaciji kaže 18% baterije je ostalo. Punite sada. Znači, vreme je da se baterija puni. Evo, ovde možete vidjeti 40 puta sam je zaustavio. Jednom je dobila prekomernu struju. Međutim, ništa to nije. Jel' tako? Trenutna temperatura baterije unutra na ćelijama 36 stepeni, radni časovi 141 minut. Tako da ciklus punjenja 1, rekao sam, jednom sam je napunio samo da bi bila puna za test, a ovo je koliko puta sam je skidao, pošto sam onda stavljao onu 8 amper sati bateriju. Eto, to vam je to u principu. Ako nekom treba kućna bušilica, ovo je po meni jako dobar izbor. Ako nekome ne treba funkcija vibracija, odnosno bušenja u cigli, bloku i betonu, možda pre ići na onu verziju koja to nema, zbog toga što je ona kompaktnija, znači ona je kraća još za nekih, ja mislim, 2 cm sigurno. U principu imate jednu i drugu sada u ponudi u Lidlu, meni je ova interesantna jer je novo i eto, želeo sam da vam odmah prenesem utiske da vidite da li je ovo alat za vas ili nije. Futer je dobar, metalni je, ok mi se ponašao, nije mi proklizavala burgija ni jedna. Imao sam problem jedino na šrafljenju ovih dugačkih šrafova, jel tako? Međutim, sad sam probao neke bitove, ne bi da imenujem firmu njihovu, ali kada sam zamenio bit, stavio odgovarajući, odnosno Devaltov, sve to je krenulo kako treba i bez problema smo zašrafili i ove šrafove od 20 cm u drvu. To bi vam bilo to u principu u ovoj recenziji. Ako imate još neka pitanja, slobodno pitajte dole u komentaru. Ako ste probali ovu bušilicu ili ako je kupite pa je probate, javite mi utiske. Ja verujem da ćete biti zadovoljni. Ja jesam zadovoljan, imam ovih bušilica koliko hoćete u principu, ali vrlo verovatno da ću ovu ostaviti u stanu da stoji, da mogu da izbušim nekad neku rupicu, ne moram da uzimam čekićer, odnosno hamer, mada za bušenje betona bez hamera nema ništa. Znači, to zapamtite, ako imate da bušite 50 rupa, nemojte da radite sa ovom, treba vam hamer, uzmite SDS hamer, završite posao i to je to, ne mučite ni sebe, ni mašinu, a ni komšije, pošto ove bušilice na vibracijama prave jezive tonove. Veliki pozdrav od mene iz Zone alata,
Vidimo se ovih dana u još nekom videu, pošto sam još Parkside alata nabavio, pa ćemo ih testirati. Veliki pozdrav! Ćao!